Pastor Edsel Lacran Closas. Word on Fire. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, bless our church authorities, bless our benefactors, our donors, our supporters, the people who are working behind of this ministry. Pabor, panalangin. Please, Father, release to each one of them. Bless our government officials and Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable by Radio Bay, Bohol Cable TV Valencia. Our ongoing expansions, hookups, our staff management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Bless our different advocacies. Bless Altia Business Center, my loved ones Almantia, and the rest of our businesses. With the Wishes of Love Community, Father, panalangini, tanang nagsunod sa TV, radio, newspapers, internet, karunggot tuwa. Pabati, Amahan, sa imong panalangin, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Father, in Jesus Christ, the name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, please repair, restore, as I pray, in Jesus' name, that you may bless our advocacy to build the young minds of the people. Bless their future. Our advocacy for the disfortunate, for our environment, for the salvation of souls, for the prosperity and progress of all your people through concepts and ideas. Father, bless them. Extend your healing touch sa sakit sa utong, matanong liw kasing-kasing sa tayo sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa buko, sa pad, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all systems of our bodies. Please, Father, heal us, touch us, redeem us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria sa Jose, San Arcangel, with all archangels, Padre Pio, pray for our healing. Jose Marascriba, with Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry to the disfortunate. San Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. San Jambiani Ato de Padua, pray for our power of preaching. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Sofilo Camumot, Fulton Sen, Kula Anthony, all saints, Verbos blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, 31 ngadto og 46. Ang katapusang hukom. Inig-ani sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya siyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa natubangan, unya bahino niya sila sa duha ka pundok. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa makarnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang makarnero siyang tuo o ang makanding sa iyang wala. Unyang hari buingon sa mga tao siyang tuo, duol kamo nga gipanalanginan sa kong amahan ug dawatan ninyo ang gingarian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay giutom ako og inyo akong gipakaon, giwa ako og inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo akong giatiman.
nabilanggo ako og inyo akong giduaw, unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kaus aman kami nakakita kadimo, gagigutom ug ipakaon kanamo, ug giuhaw, ug ipainom kanamo. Kaus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan ug dili kanamo kaila ubo, ug gibistihan kanamo. Kaus aman kami nakakita kadimo, nga nagmasakiton ug yatiman kanamo, ug gibilanggo ug giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultian ko kamo, asa matagigayon na maghimo kamo diini alang sa usag-usa o sa labing ubos dining ako maigsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao siyang wala, pahawa kamo kanako. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakan-a, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna, wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ninyo kaila hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasikiton ako nabilanggo apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami makakita kadimo nga gigutom o giihaw, uusa ka dili kaila o hubo ug nagmasakiton. Kung nabilanggo wala kami mutabang kadimo. Ang hari mutubag kanila, sultian ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ning labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako, busa kini sila mayagom sa walay katapusang silot, apan ang mga mataro makaangkon sa kinabuhing tayon. Today we are remembering Saint Walfrid or Galfrido Delia Girardisca. Was born in Pisa, of which he became a prosperous and honored citizen. He married a wife to whom he was deeply attached, and they had 5 sons and at least 1 daughter. After a time, Walfrid and his wife Pisia felt that God was calling them to enter the religious life. Walfrid ruled the abbey wisely and well for 10 years, and after his death was succeeded by Jimfrid, who in spite of his error became, as Ando records, a great and good pastor. St. Walfrid's cult was confirmed in 18th century. Legacy kining santo nga atong gihandom minyo, pero later on nagkasinabot ang magtiayon nga ilang sundon ang Ginoo. Morning silang duwa, ija silang sulod sa tertiary order, religious life. Mao ni ang naitabo ni ining magtiayon si St. Walfrid. There are many times sa atong kinabuhi nga we are comfortable sa atong estado, sa atong kahimtang, sa atong profession. That's why we don't want to do another thing sa atong kinabuhi. We don't want to gamble anymore. Why? Tungod kay kampante na ta, komportable na ta. Tungod kay para nato tama na. Apan, you know what? According to a certain writer, ingon siya, who knows the greatest regret of every person on this earth is not what he called grabbing, gambling, is not doing what he wants, what she wants in his or in her life while she or is still alive on this earth. Mo ni ang regret unya nganong wa ni mo himua ang gusto ni mong himuon ni ining kinabuhiya. Why you are not undertaking any risk sa imong kinabuhi in order to fulfill your dreams in life. People
Taba kay gustong himuon sa imong kinabuhi, do it. As long as you are convinced that it is good for the benefits of others, for the glory of the living God, do it. Tingali mabutang adlaw, mahaya nimo anong wa nimo himua ang gusto nimong himuon sa imong pagkatao. Muna unsa may imong gustong himuon, as long as maayo na himua. Para wa kay mahayan sa maabot na panahon. When executive, successful leaders, businessmen in our society were interviewed, when they were interviewed, you know what? One of the questions nga gipangutana sa mga interviewers, sa mga usyusong mga tao, unsa may inyong gustong may tabo sa inyong kinabuhi? Mo ni ang question sa mga successful people, leaders, businessmen. Ang ilang tubag, we want to go back sa panahon nga bata pa mi in order to do a certain thing that we were filled to do. Ang ilang concept, common, managsama. Gusto dos lang mubalik sa ilang kagahapon, kay gusto lang himuon ang butang nga wa nila mahimo. Kung pwede palang ibalik ang kahapon. Morning ilang version. And I agree with that. Kaya dagang mga panahon ay gusto itong himuon di tamuhimo because we are anchored by fear, anxiety, worry. Pero, you know what? Saint Wilfred proved when he was still alive, although he was married, later on, both with his wife decided to entrust everything to God. Sa diyang ilang nakita ng ilang mga anak can survive na, can handle their lives, mo ni ang nindot. Ilag yung gituman ng ilang panaad to serve our Almighty God. How about you people? Na ba kay tinguha sa pagtabang? Do it. Na ba kay tinguha sa pagserbisyos Ginoo? Do it. Na ba kay tinguha sa paghuman og kurso or else makabatog mayong trabaho? Fulfill it. Na ba kay tinguha to help the poorest among the poor? Do it. Muning nindot kung nakay plano nga maayo, himuha gina siya. Ako bitaw daghang ako mga plano nya akong birming ginabi akong kagulingon kay nagtuo ko sa prinsipyo, if God gives you a big dream, He will also give a big power more than to your dreams to fulfill your dreams. Ang Diyos manghatag nagahom aron makabuot ang imo mga damgos kinabuhi. Manang hinahinay atong paningkamutan to fulfill our dreams. Mura gini ang hagit nato tingali moabot ang adlaw magmahay ka nganong wa nimo nihimua sa imong kinabuhi. So Wilfred, thank you for reminding us to become like you nga unsa imong gibuhat, giplano, imong gituman. Tabang migampo for our conversion, enlightenment, healing, miracles in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting to us through your prayers and financial supports. Our past givers, you are welcome to join with us again. And the givers, keep it up. This ministry needs you. Kamo ang nagbuhi sa itong ministeryo. This is your ministry. This is your calling. Inyo ning tawag. Walang keep it up. I feel newcomers to join on this ministry. Kung ikaw man na, start it today, possible. If you want full episodes through DVD, order mo. Or else, if you want my book, To Make Your Soul Incredible, available ni sa Altia Radio Section. Altia offers Pure Tablia, Haplas na Inida, ang Sianti sa Duero, Herbal Coffee ni Flor, products ni Felina Abusio,
Then Althea offers also funds sa Carolina, natay groceries niya, mga gabinahan, rest items. Please visit Althea Business Center dinhi sa poblasyon Hagna. Negosyo na nining ubos ninyong alagad together with my wife Alma, kay akong gi-practice na di lang magwali kundili manginabuhi. And hopefully in the near days to come, you can visit tungod kay natay gidevelop ron nga moto bukid sa Althea Highland View Farm. Tugutas Ginoo, magbutang ka dito og function hall, imbitado mo, welcome mo, mag-seminar ba, mag-retreat, mag-recollection at the top of this mountain in Pagahat, Alicia, Bohol, specifically Upper Kambaha. In between is Lower Kambaha or Upper Kambaha, Highland. So, mauni ang nindot, makita ang dagat sa kugtong niya na yung mga mountains of Ubay, makita uguban pang mga kabukiran mo ng view. Iapig ampo ninyo kay long term investment ni. Kaya ako nagtuo, di pwede sigar ko gwali kay na ako'y pamilya. Ngita-gitag paagi, how to survive, how to earn more, labi na kay daghang tagplano. Muli na akong reflection this morning, tingali gatong mahayan ang butang nga wa nimo gihimo. When you are getting older, then gusto kang muhimo, di na nimo kaya, you have no power to do it anymore, tingali mahayan nimo na. And I don't want to come to that point in my life. Di na ko gustong maabutan na. Unang, I am trying samtang ibol pa ang akong lawas, ang akong utok, ang akong pagka ako, I will do it. Ganong sige maginako nigi paibaw ninyo. Simple lang para manundog mo sa inyong plano, do it. Ngita mo laing racket para mabuhi, do it. Kana lang. Wa mo laing interest diri, i-empower mo na ako aron mahimo mong productive, aron ang potentials within you will become useful, because I do believe you are accountable with that potentials if it is not used until today. Our latest givers, thank you Benji Tunaklan, Silingang Tailimon, whole family sa mga Raniwa are helping this ministry here in Bohol and in Cagayan de Oro. Thank you Balino Jordan, Maribik, and Jinili Ranan, pamilya ng Tailimon, Titong Sailon o Pahina, thank you. Jotan Arin Rabon, Libungan Duero, mga Bernat Diaz Duero, thank you. Rick Mil Parlor, Francisco Oclida, Jojo Oclida, mag-ama, magpamilya, Rostico Pergrina Galamiton, a woman of Fred Faith, para Hagna, thank you. Then Rosita Oclida, thank you. Sa Buktol, Toralba Sisters, Quarry Store, Gita Galulo, Silingang Tiangdi, Tay Cruz in the school, with your family, thank you. Gi-adapt na ko nila ni ini, ni Samot, kadaghan iyang mga anak. Hasindiro, Gasindiras, Bunayag, Brinmill, the home of your groceries. Kagaw Chupi, the home of your rice. Sagyuang, Kang Ina, home of the pure, na de fake nga groceries, no? Home of groceries. Silingan is mga kasukot Kalinato, Ben Kenciano, pagpalain. Kay Praying for Siano and R.C. Dotarot, brothers of Inahan. And also, thank you Naifi and Manuel Ras of Tugas, pagpalain. Juana Abuyban, August family. Captain Lito, akong kumpare. Kinabutanan sa Trinidad, Gindulman, Silingas, Kumaygagaw diya, mga Bernasors Bernadas, Kapilito and Mrs. Wilma Castulo, mga nibag umiyatag nato. And also, Cookies ni Crisons Arabay Labot Alatia, latest givers nato ni, with Mimi Sato Chatsa and Mami Caridad. Thank you.
Dias Pangdan, silingan ng Daboy, o sa Dorings Goldsmith. Thank you. Keep praying for Nay Pia Ranki with Tico Anlanda. Keep praying. They need prayers. Tayo ni Madira, we are praying for you. O Maria, oban sa mga ubayb Mukoy, Lukring, Tungaligi, Paribert, Tawario, Lucy Ronilia, Amigong Bilyong, mga ni supplier, din sa atong dapit sa mga dagkong mga tindahan, sa spare parts, vehicles, kumpare na ako ni, taga Cebu, kayang anak ako manggikugos. Ingana sila ka buutan, nanin sila kong hardware diya sa Poblacion Garcia. And also mga Lo Alaba, Neros Pagara kong pamilya with your masamong sa Ixoperio, Taipa family, Galindes, Nay Bobby, Elvira, Galindes, Tay Jose with Judil, Pagpalain, how are you? Mga kagampang, Choy Galintes, Tungaligi with Puning, Pining, Berelio Amura, construction suppliers ng Magtiayon, haligi nato, pagpalain kayo ng may kapal for doing that. Thank you also, Nay Portrait Goldie, Taidil na Tinaytan, owners ng Magtiayo na sa Global 1, Global 2, where Anda de Boracay is located also. Tapad ni mga riwa makinano of Anda, na Juana, pagpalain ka. Mga Castrudis, mga kunyado, pagpalain kayo ng may kapal. People of Abihilan, mga Palma, and the rest of our listeners, pagpalain kayo ng may kapal. Galanido of Ginsularan with Luwayon family, Amparo of Ginakot, Dulhao of Kanupaw, Dunyas Tabahan, tigtabang sa tong outreach and feeding program, Sinako, tigtabang nining ministeryo ning ubos nga lagad sa media, nagsuporta sa Altia, waylain, Dunya Mildred, kaubang Temawi, sa Waterworks, sa Gindulman. Pagpalain kayo ng may kapal for doing that. Keep praying for my legal counsel, ang atong lawyer sa atong ministeryo, Attorney Esther Escobilla. She needs prayers. Ako sang igala. At the same time, akong pirmi pangayoag panabang kung ang atong mga kauban sa ministeryo na problema. Walain, akong igala, abogado sa mga kabus, Attorney Frone Madrona. Usasan niya sa atong legal counsel sa atong ministeryo. Maunang thank you for that. Nya di na ko malimot pag-recognize si Attorney Nelson Yula kay pinangga ko ani when I was under his sons teaching sa iyang expertise nga subject sa civil laws. Kauban ning Fred Amura, kauban nato sa buhat, amigo sa ning Paribers Sabi, pagpalain kayo. O Dilay, I remember you. Remulado family of Bungamar, pagpalain. Idita og Johnny Akdal, silingan ba mong Tony Nora Galbe, pagpalain. Nay Frida Wiji Escobilla, Abuiba, pagpalain. People of Bubay, people of Alicia, people of Hinguog, mga Dablo Tumakin, thank you. Taga Maasin, taga Sikihor, taga Lila, Dimyao, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Thank you also, Mercifin, for assisting us always with your children. Redakar, come to Altia for more inquiries, Kang Tuidols. Then, akong itimbaya ang Gasang family also. O sa mga silingan nato, Bilgings. Assalamualaikum sa mga kamusliman, mga dili katoliko, mga born again pastors, thank you for following. Mga Protestants, thank you for opening your radio and television to listen to the gospel of Jesus Christ. Dongmins, Tadina Albino, keep praying for the completion of their mansion. So sa tanan nga mga wa na to ma-mention, it does not mean gikalimtan mo nako. Ang ako lang padayon mo, labi na kadto mga nitabang nato, kaniadto pwede mo mubalik, welcome mo, usbo nako, welcome mo. To do, to help, kunya unsa inyong tinguha sulod sa inyong kasing-kasing, do it. Kay ang pagbasol, pagmahay sa ulahina, kuno galing di man nato himuon ang gusto atong himuon sa atong kinabuhi.
Here with me today, the head of the technical department, Angel Sandro Casinias. Speaking of our gospel, this is all about sa scenario sa judgment at the end. Kay we do believe there are two kinds of judgments, individual judgment, Hebrews 9:7, humans kamatayon, hukman tadayon. But there is another judgment, kining paghukom nato sa katapusang adlaw, the return of Jesus Christ on this earth. Now, my question to all of us, are we ready? Andam na ba ta? Ako nagtuo nga kining taong mahadlok sa kamatayon, dili kay di sa gustong mamatay, because no one is exempted to this reality of life that all of us will die. But based in my assessment sa kinabuhi sa tao, because majority of us are not yet ready to face our Almighty God. We are not yet ready. We are not preparing our individual self. That's why mahadlok ta, matalikod, because there is uncertainty of our eternal future. Dita sure where we are going to live after this life. Uncertain ang atong padulngan, mao nang mahadlok ta to go on, to move forward, to live from this earth. It's natural for us. Pag mulakaw gali kag usa ka dapit and you are not sure what will be your destiny in landing this land, mubati kag kaguol ka balaka, kadlok ngano, there is uncertainty of your future. Pag madto ka usa ka dapit, wa ka kay bawog unsay metabo, pangulbaan ka, malisang ka, maguol ka, kay wa ka kay bawo unsay imong kapalaran. Sa maabot nga panahon sa imong pagtamak nining usa ka dapit. Meaning, my point is, ang matag usa ka nato, pag dili gali sure, mubati tag kalisang, mubati tag kahadlok, mubati tag kay ngawa. Ug mao ni ang akong pagtuo. Why? Except those people who are always sending me a message in my Facebook, Mr. Brother, gusto na gyud ko magpakamatay. Why? Problemado kay kuskong bana. Kabalo mo, simple lang akong tubag. Asa may mas bugat nimo. Imong bana, pwedeng alisdan, I'm just joking. Or imong mga anak, na ikaw maoy ilang gikinanglan. Without you, they will suffer. Luoy sila. Daganato gusto nang magpakamatay tungod sa problema, kasakit, but base sa akong assessment sa kinabuhi, only few. Di man tinuod nga tanan gustong magpakamatay. Only few. What is people? Kinimatawa na wala ma-assisi ang ilang spiritual necessities, wala maatiman ang ilang espirituhanong kinabuhi, mo nang gustos lang magpakamatay, maghikog, gusto lang tablahon ang tanan, kay para nila, life is a period. Ang kinabuhi, wa na'y ugma. Kung maabot galis point, nga kamatyuno na imong pamati, gusto na ka magpakamatay, always remember, life is not a period, but a comma. Comma means there is a continuation of everything. Although you don't know what will be ahead, but you know what? Kumabot gali ang imong dark time, dark moment, rough road, rough time sa imong kinabuhi, ayaw pag nauna og pagpakamatay. Kay kini usa ka pagpadayag nga wa na ka mangandoy to live with God in eternity.
Pero commonly, kasagarang mga tao sa atong palibot gusto yung mabuhi pagdugay. Who wants to volunteer to die early? Wherever I go, I preach the gospel, I ask the people, kinsay gusto mamatay sa iyo. No one volunteers so far. Gawas ani laging akong gipang-assist, gipang-counseling ng mga tao nga gusto daw sila magpakamatay. Pero after the realization for their bad intention, mga sila, brother, hindi ko mo dayon. Gusto ba kong magpakabuhi? I want to live more on this earth. See? Kita na to kay mga taong naulian sa ilang frustrations, depression, di na gani mo dayog pagpakamatay. Meaning, we want to live a long existence on this earth. We want more years. We want a very wide, long lifespan on this earth. Gusto tang mabuhi og dugay. Am I right? Mao nang kay gusto tang mabuhi og dugay, mahadlo kita mga matay. We are afraid, we have fear of what we call death, kamatayon. We don't want to live from this earth. Pero death is inevitable. Ang kamatayon dili ni kapugnan. All of us will die soon or later in different ways of our death. Jeremiah 15 verses 2 to 3, kasi klaseng kamatayon, wa takibaw, unsang istiluha, unsang pagiya, matuog bata, maglakaw, magdrive, maglupad, whatever, mga matay ta, musugotag sa dili. Ang kamatayon dili kapugnan. Ang kamatayon mao ni ang atong entry point sa ikaduhang kinabuhi. Mao nang ang concept nako mao ni ayaw panganduya ang abrupt nga kamatayon, because you will accept it or not, you will like it or not, you will come to that point of your life nga mamatay ka. Pero ayaw unha ang imong kinabuhi, ayaw kutlua ang imong kinabuhi. Mao nang I don't agree death penalty ngano tungod kay ang Dios lamang may katungod sa pagkuha sa kinabuhi. Deuteronomio 32 verse 39, ingon ang Dios, ako may tag-iyas kinabuhi, ako ray muhatag, ako ray mukuha. Ngano musugotag sa di kitang tanang mga matay ta. All of us will die. Ikaw, ako, kabus dato, parihata padulngan, sementeryo, 6 feet below the ground, 1 meter width, 2 meters to length, mo man ang gitason sa tao. And you know what? Kanang yuta bagid nga imong lubngan, kundi man nimo napalit, that is a public land, sooner or later, kwaon ka, habuaon, ibutang ka sa dakong kuros, wagi ka mabitbit, inig ka matay. Mao na meaning sa kwarta, money. Money means monetary owns, not eternally yours. Money, kwarta. Monetary owns, monetary owns, then in, not, eternal, why yours. Money means monetarily owns, not eternally yours. Ang kwarta, nasa imong kamot, pero di ginaimo forever. Why? You will not bring it. Your land, your houses, your provisions. Kaya nighukom, di naman mangutanang Ginoo, what is your profession? What is your degree? While you are still alive. God will not ask that. Sa ito pa, kining tanan day sa atong kinabuhi, inighukom nato, biyaan nato ni. Ato ning talikdan. Nganong ako ning gisaysay ninyo, people of the living God, tungod kay nasubo ang akong kasing-kasing. Why? Tungod kay ako mismo, I am a living witness to what is happening on this earth. Ang matagtaw, nasubraan rag kabisi sa pagpangandam sa mga butang na sa pagkatinood lang. When we will come to the judgment arena of the living God, we will bring nothing
Wa kita mabit-bit. Wa ko mag-ingon nga daotan ning mangita kag kwarta, motikad kas imong kayutaan. In fact, that's what I'm doing. Eskwela ka, kuha kag nindot nga kurso, mahimo kang professionals, mahimo kang inila, mahimo kang leader. Good! Pero, my dear people, in your different businesses, in your busy life, the big question, if all your transactions on this earth can bring you to eternal life. Muni dako nga pangutana, kay daganato are doing many things, but if we will come to the point nga dadun tas judgment arena because all of us will die, we don't know when it will happen to each one of us. Ang pangutana, kung ang atong gikabisiya matag adlaw can bring us to eternal life. Naa ba ni koleksyon sa atong kaluwasan ang atong gibuhat? Are you sanctified with what you have done? Is God glorified for what you have done? Is other people or are the other people benefited for what you have done? People, listen to me. Any transaction, anything that you have done on this earth, if it helps your soul, go for that. If it benefits other people, do for that. If it glorifies God, keep doing that. Meaning, my point is simple. Sa ato nga adlaw nga gibuhat, naa ba nay connection sa atong spiritual situation, spiritual life, spiritual status sa atong kinabuhi. Most especially if we will die. Di ba ka ang imong gikabis sa matag adlaw nakapalayo nog samot nimo sa Ginoo, although ginawa mo gina magpalayo, God is near, Acts 17. Di ba kang imong gibuhat matag adlaw nakapaguba sa kahimtang sa imong kalag? Di ba ka ang imong gibuhat wa mahimaya ang Dios, but only you is glorified instead your Creator? Not necessarily, please don't get me wrong with regards to my proposition for today, because we misunderstood life on this earth. We do believe nga ang preparation in order that you will become ready in facing the judgment arena of the living God, magsigluhod, sig rosaryo, sig simba, sig ampo, warawara. No way! Di na tinuod. That's only your manifestation of your belief to our Almighty God. The real preparation is your daily routine. Listen to me. Is your daily routine. Ang matag-adlaw nimo nga gibuhat mauni. Ang gustos Ginoong masayran o gustong Ginoong makaralize ka nga ang imong daily routines, ang imong daily activities, ang imong daily schedules may kalambigitan ba na sa imong kalag, sa imong kaluwasan, sa kamayaas Ginoo ug para sa uban. If you know nga kini imong gibuhat makayo sa imong kalag, padayon na, do it. Kung ang imong gibuhat ang Dios mahimaya, do it. Kung ang imong gibuhat ang uban makabenepisyo, do it. Why I know it? Because this is what I practice in my life. What do you think? Ang ako bang adlaw-adlaw ang gibuhat, nahimaya bang Ginoo? Akong kalag, ako bang natiman? Then nakatabang ba ko sa akong isikataw? The answer is yes. Kabalo mo, ang point nako simple lang, kung na kay gibuhat sa matag-adlaw di nakatabang na mao ni nindot. Ang imong kalag na atiman nimo everyday mitubo ang imong espirituanong kahimtang, continue doing it. Unyang Ginoo nalipay, nahimaya for what you have done. Mauni ang tulo ka mga butang bantayan nato as we go on our individual journey. Kay mauning preparation nga gustos Ginoo. Imong kalag, imong natiman, ang uban, ug ang Ginoo. Unsa pa may lain di ay nga atong himuon sa kinabuhi, di ba? For our own, for others, and for God. Mao man ni ang akong pinaka givalue sa kinabuhi na di lang di ay ta mo kayod unya ang atong kalag
malaglag mo niyon sa Mark 8:34, pasana imong kuros o gusto mong maluwas, sunda ko, meaning you need to sacrifice. Importante ni sa kinabuhi sa tao, magsakripisyo ka. For what? For your soul, for other people, and for God's glory. And Mark 8:36, ingon si Kristo, unsa may maangkon sa tao, maiya ning kalibutana, tanang bahandi, tanang butang, pero kawad-an sa iyang kinabuhi at the end. Mao nang, what is the most valuable? Your existence on this earth or your existence in somewhere? This is my question. For those who are not spiritual people, they believe, they thought, they're thinking that this earth is the most and the best place to live because they never understood that your existence on this earth is only temporary. This is my proposition. The nice place to live is not on this earth, but in eternity with our Almighty God, living with Him now and forever, without end, way katapusan. Sa pa, ang pinakanindot ay puy-an, dili ning kalibutana, kundili ang ikaduhang kinabuhi. Pero ang akong dakong pangutana karon, are we preparing ourselves in order that kung mamatay ta, sigurado kita nga pilion tas Ginoo, like what He did niining atong ebanghelyo ngayong gilain ang mga karnero ug ang mga kanding. Unya akong na-notice, my dear people, nga kining maong gitawag nato og mga kanding wa ni gibuhat. They did nothing when they were still alive, while the sheep, karnero, did great things sa buhi pa sila, naa sila'y gibuhat. Mauni ang akong point, my dear people, nga kiniding atong matag-adlaw nga gibuhat mo reflect ni sa paghukom. Meaning, kung ang atong gibuhat makaayo sa atong isig kaingon, mo reflect na atubangan sa Ginoo. Ngano, kay matud pa ni Kristo, sodmos langit kay inyo kung gipakaon, gipainom, inyo kung giatiman, inyo kung giduaw, nya kadtong mga kanding yang giingnan, palayo mo, pahawa mo, kay inyo kung gipasagdan, ingo putong mga grupos kanding. Wa mikita Ginoong gigutom ka, giwaw ka. Ako gina-assist while reflecting this morning kini mga tawana na impierno kay wa kay bao ug unsay angay himuon. Mao ni yung Santiago 4:17, sin of omission, sala ning wa ka kay bao ug unsay imong himuon, pagkainosente ingon si Saint Justin Apologist nga ang pagkainosente sala. Then kining sin of omission, wa pagbuhat sa unsay dapat sala sad. Meaning ang pagkainosente di ay sala ug ang wa pagbuhat sa unsay dapat sala. Not necessarily nga og naa kay gi-violate nga balaod, maoray gitawag nato og isin sa sala. Moningon sa 1 John 3:4, ang pagpakasala may paglapas sa balaod. Pero beyond to that, kining pagkainosente kanang wa kay kabangkaagan ba, wa kay kalibutan. Mao na gitawag sa civil law nga principle, ignorance of the law excuses no one. You are not entitled to say to a certain police, to a certain lawyer, to a certain judge, oy, judge or prosecutor or police, wa ko kay ba? I don't know. Nga sa din supa Kristong balaod. Do you think nga ang atong balaod will consider that? Nga inosente ka? You are not aware? Because our law presumes that you know all the laws. Mo po ni ang prinsipyo simbahan nga kita mismong mga magtutuo. What kind of denomination you are affiliated? What kind of religion do you belong? Its religion presumes that you know your teachings, doctrines. And I would like to tell you, our church, our faith,
presumes nga kaybaw mo atong mga balaod, panudlo, ngano, may principle, dili ni excuse ning gitawag natog pagka-inosente. Because you do not know, you are exempted, you are excused. The answer for that, no, dili. Bisan sa balaod, ignorance of the law excuses no one. Meaning, kumo kay wa ka kaybaw ng balaura, exempted kas huwis? No way. Prison ka, i-impose gapon ang right penalty, the exact penalty. Why? Tungod kay kining maong pagbati sa tao, una-una sa tao, belief sa tao, kumo kay inosente siya, exempted siya. Manitabo sa mga tao in the judgment arena, means na Ginoo, wa ba'y may kitang gigutom ka kapag inosente? Wa ba may kitang nabilanggo ka, Mas Kristo? Sa wa na ninyo himua sa labing ubos na kung igsuwa sa nanyo gihimo diri kanako. Ako sa ning na-analyze ba? Just in case nakaila sila, nakaibaw sila nga, in doing a certain good thing to the least one, it is done to God, tingali magtinarong ni. Or else, gitudluan ni sila, ever since, nga mauni ang may tabo, nga kun mo, tabang mo sa labing ubos, you are doing it to God, nagpalimong-limong sila. Dagang mga factors to be considered nga nung wa nila mahimo ang angayan. Probably, kuwang og nagwali kaniadto, or else gitudluan sila, gahi gid sila, mudawat sa pagtulunan. Moningon si Pablo, Hebrews chapter 4, kung makadungog mo stingog sa Ginoo, ayaw patig-a ang inyong kasing-kasing. Mao nang, in the judgment arena, migamit sila taktika, kining gitawag nato sa hearing sa korte o defense mechanism. Kining denial. Uy, wa mo kibaw na, exempted makuha na, innocent makuha na. Mao ni, judgment arena means the court in heaven, and there are many what they call convicted or else accused nga mga niabot sa korte gihearing. Ang ilang pirming gingon innocent kuha na. In fact, there is a survey nga gihimo in all jails sa atong nasod. Most of the prisons and different jails in our country told the researchers, innocent ko. No acceptance. Denial to the max. Innocent ko. Wa ko kalibutan anong ilang gi-accuse. Daw to nila itong mga kontra lang dato, adunahan, na biktima daw sila, na frame up sila. Nya majority nila kay pulos inosente. Why acceptance? People monitabo sa atong ebanghelyo, ang mga tao denial to the max. Susla, inosente may magtutudlo. Wa mi kita nimo. Wa mi kibaw ana. And Ginoo, do you think because you are innocent, I will pardon you? I will bring you to heaven? Anyway, I have no right to judge because at the end, ang Diyos makausab siyang desisyon. Although, ang Diyos di basta-bastang mausab. Pero, in favor of us, ang Diyos pwede mausab. Kana din gusto siyang tunawon ang dapit. Like sa Nibe. But when Jonas returned and preached the good news, yung Ginoo, di na nako tunawon ang Nibe. Di na nako silutan. See, ang Diyos mausob na sa imong di maayo para sa mga tao para makaamgo, pero pwede niyang bakwion in favor of human beings, in favor of human race. Munang, I have no right to judge this scenario, pero ang point nako ba, ari ko magsandig sa ako nakatunan, sa balaod sa yuta, nga ignorance of the law excuses no one. And in fact, Saint Justin, a Catholic faith defender, apologist, in the first century, wrote, ang pagkinosente sala. Maunang kamo, kanang inyong sigig pamati sa atong wali, pag-research, pagtuon sa Skriptura, pagpaminaw sa inyong pagpambit, mag-permitting mo, mag-biisi mo, whatever nga inyong enrichment sa inyong kalag, Catholic or non-Catholics, for what you have done, Bible studies, that's right! Ngano? To say to God in the judgment arena, I am innocent. I don't know that this is a sin, this is a lapses, this is a trespasses, or a trespass, a lapse. You know what? It is not accepted by our
powerful judge, our Almighty God. Di na accepted. Mao nang kanading inyong sigig paminaw, pamati, sig sulod, sigig tuon sa Eskriptura. People, listen to me. You are doing the right thing. Kay during the judgment day, you have the right, you are not entitled, and even you have no face, you have no courage to say that in front of our Almighty God. Buhin ka, inusinti man ko, Lord. Wadyo ko kay bawa na. Mabitaw, do you notice in Luke chapter 16, ang dato na impyerno, not because he tortured Lazarus. No. The issue for his, what he called condemnation in hell, because this rich man did nothing. Way gibuhat, murag buta, murag was, kagalingon dito. Wa siya magtagad sa mga taong nagpalimos sa gawas siyang mansion. He did nothing. Niingon ba siya, Abraham, pwede pa pulian nga akong amigo si Lazaro, pasulti ang mga igsuon ako, aron malangit po to, dito sa mag-antos. Ingon sa Abraham, no, doon nagwali dito, no need mo adto pas Lazaro, doon nagwali, umamati isla Moises, much better, if not, wa tay mahimo. People, kinigidi ay pagpamati sa gitudlo, sa nagtudlo, sa magtutudlo, importante ni. Ngano? Kay kung mo rason kang wa kay kalibutan, di na justifiable. Bisan sa atong balaod, I know there are many lawyers who are listening to me. Di ba? Tama ang akong presentation. Ignorance of the law excuses no one. Dili ka, inusinti mo ko na turni, pulis, kalibutan na. It's your faults. Why you never made any research, any study, any duki-duki for you to learn our laws, our regulations, our constitutions, because our law presumes that each citizen of this country knows already the law. Manang ako nag-ampo that someday somehow there will be a lawyer in our local place, voluntaryo to discuss many things about our laws. Mo discuss siguro kliyente or else private place, pero in public they are not doing it. I don't know why, although part sa code of ethics sa mga profession, sa mga lawyers. Pero ako, nagampo ko, nga doon naging mga tao, anyway, naamas national television, paminaw mo, pamating mo, anak. If ever, wa mo chance mo kuha og mga unit sa sibilo sa mga college of law, paminaw mo nga mag-discuss og balaod, nga no, pag maabot gali sa puwit nga dadon ka sa korte, di ka moingon nga, inusinti ko, turni, inusinti ko, judge, wow, kalibutan na, di kinadawaton. Prisuhon ka, usas siguro sa nimo kanang wa nimo pagkaton. And even to our spiritual life, I heard that, I know that, I read that, I am convinced to the statements of Saint Justin, apologist, nga kining pagkinusinti sala. Isaiah 5:13, ingon ang Dios na bihag ang mga tao, Isaiah tungod kay kulang ug kay balo. Monang, because I am called to preach, to teach, to become your mentor and coach, I am accountable if every day I will not teach you the truth. Meaning, kamusad, accountable mo if you will not listen to the truth. If you will not listen to the things nga makatabang sa inyong spiritual life during the judgment day. Kitingalig manundog kaaning mga grupos kanding, magtutudlo, inusinti, wa mi kalibutan, wa gimik kita nimo diya, wa mi kita sa imong picture nga ingana ang naong sa tao among nalabyan ug kita pagid mi Ginoo nga ingadtos imong dagway tabangan namo, because we believe nga unless ang Dios sa iyang image kanang iyang naong gud ba, we can see sa poster, sa billboard, sa rebulto, kung mao gina imong gikatubang, you will do action. If not, dili. But you forgot. Genesis 1:26, all of us were created like the image of God. Mao na bisag unsay dagway, kalahi tas Ginoo, kadagway tas Ginoo. Mao nang what you did to the least of my brethren, it is done to me. And this is what I believe in working for the least fortunate. With Boss John, we did it to God. In working for our scholarship, we are doing it to God. In working for our environment, pila kalibo ka-benefits in protecting our environment. You know what? In
giving leadership to the people what to do. This is what we are doing. Atong develop ang muto where Altea Farm is located aron maghatag og modelo, modelship, in order that will become a model in our place nga mananumta. The hidden wealth is fruit trees. Mananumta, developo nato ang mga yuta nga wa magamit, the barren land, unproductive land, make it productive. Sometimes you're waiting that a certain land will become productive. It will not happen unless you will do a certain move. This is the same sa prinsipyos uban. I'm waiting opportunity, brother, before I start. No! Make an opportunity and then start. Mao na atong principle nga unsa imong gibuhat sa kalibutan, that is done to God. Environment, kinayahan, tubig, tao, samot nagtao. Muna ang pingyang tao kay iyan ang minahal. Everything on this earth, ang pingan at timanon, alagaan, dili abuson, because in doing that, you are doing it to the Maker, you are doing it to the Creator. Painitan ako, I have many newspapers, articles every day, gabansiwag sa asang iskina. And you know what? Some people in the past hit me so much, and in fact, they testified nga ilang sunugon akong articles, akong newspaper nga gisuwatan, sunugon. Tumban pa, ikaw idsila ka. Anyway, personally, wag ginamahitabo sa ako, pero kabalo mo sa ilang pagsunog sa akong gisuwat, sa akong dagway, samara, they're doing it to me. Ngano man gikasuhan man tong estudyanteng iyang gitrapo ang flag sa atong nasod in one of the universities in Manila. Because our flag, according to our constitution, is a symbol of our nation. If you will, what they call, do bad toward our flag, you're punishable according to our law. Protected by our law na. Because it is a symbol of our nation. Meaning, tanan di ang butang sa kalibutan dapat ampingan ngano it comes from our powerful Creator. Labi na ang tao. Labi ng tao. Mao na akam tabul gid ta sa atong isig katao. Jeremiah 33, not mistaken, mingon ang Ginoo, paninglan ti ka kay wa kay gibuhat sa akong igsuon diya, sa akong tao diya, wa kay gibuhat. Accountable ta sa mga butangan niya kanato, sa atong profession, sa atong kursos, atong bahandi, sa kaptangan, sa tao, sa tanan. Accountable ta. Mo namin ka, Lord, inosente mo ko, Lord. Okay ba ang accountable di ko, Lord, no? Okay ba, Lord, ga? Imo nitong gusto, Lord. Yung Ginoo niya, kay inosente ka, pasiluon ti ka. Ang ato mag-una-una, pag inosente, wa kay sala. People, na may pagka-inosenteng natural yung wa gyud kay kalibutan bisag giunsa nimo, pero na may pagka-inosenteng tungod kay wa kay efforts to learn. That's another story. And that is an intentional nga pagka-inosente. Meaning, kini mukat-on ka, mao ni gusto sa Ginoo. Kining mahibaw ka sa tanang butang, gusto sa Ginoo, ako bitaw grabe man ko kausyoso. If I want to learn this, I Google. If I want to have more points, more insights about this matter, I research, I study. Kay, di man may, Lord, tudloy kong sa iwala, inosente ko, Lord, oh, kalibutan na. Yung Ginoo, it's still, murag di na mauna. Probably mo nito bags Ginoo sa kuha. Although, di tayong butang ako makaya pagsabot. Gawas ko ng Diyos, muribil sa iyang gusto. Pero, ang Ginoo gusto mong makita niya nga ako nag-research, nag-study, na malandong, nag-ampo, ni-discover ako sa kabutang. I'm also studying myself. Muna gusto sa Ginoo. And I studied the lives of other people. Nga makita sa Ginoo bang nakay efforts ba? Di kay, maabot kasugmana, min ka Lord, inusintim ko na, kalibutan na, wa kadungugan ng itudlo ni brother, wa ko kasabot ana, Lord, inusinti ko, please, pasilo ako. Do you think that God will tell you, you're exempted, come to me in paradise because you are innocent? No way! Believe me, this is true. Ngano, kinimang kong pagka-inosente is a decision of life. Diba? Desisyon man yung pagka-inosente ka nang di ka mo eskwela. Desisyon mo di ka mo eskwela. It's your faults. Pero anyway, I am not condemning sa wa mag-eskwela. Pero saon taman, inyo man ang desisyon. Respetuon ko na.
ug ang Ginoo sad mo respeto na lang ana. Kay di man sad basihan kumo kay wa ka kay eskwela, di ka may mo successful. Why? There are many successful people in our society, nga way grado wa kay eskwela but they are now wealthy. Pero ang concept nako mao ni, kini man kung pag-learn is a decision. Gusto kang mo learn? Study, research, listen to me. Listen sa mga nagtudlo. Pero di ka gustong mamati, di ka gustong mukaton, accountable ba ka ana? Nya di ra ba na pwedeng himuon imong rason? Min kawa mo kalibutan, Lord. Mo lagi na sa civil law, sa hearing sa korte, di man ka moingon turne, police or judge, inosente jud ko, wa jud ko kalibutan na sa di na. Wa may lawyer nag explain ako ana. Moingon kang huwes, mao ba? Inosente di ka, wala ka kay bawan eh. Nya, do you think ang huwes moingon, buhi anti ka? No way. Mao sa nitabo sa Ebanghelyo, ang mga tao mingon, grupo skanding. Magtutudlo, inosente mi ha? Wa mi kita nimo, wa mi kibaw. Ang Ginoo, maudi ay inyong rason ha, inosente ha. Sure mo? Nga din, did Jesus pardon these people? No way. Kay kining pagka-inosente desisyon nato ni, kay wa ta magkat-on, wa ta maning kamot, mo nang all of you nga nagtuon, all of you who are listening, all of you are studying, all of you who are learning day by day, mao ni gustos Ginoo sa imong pagkatao. Kay dili sa uyon pag mag-inosente kas imong kaugalingon. Learn. Mao ni ang message karon, di kay mo tubag kas Ginoo di gukom, inosente ko lalo, kalibutan, wa koy salaana. Ang Ginoo di na excuse, di na rason. Nganong nagpabaya ka sa imong kaugalingon, nganong wa nimo tun-i, nganong wa ka mag-research, nganong wa ka mag-discover, nganong nga wa nimo na pamalandungi, nganong wa ka mangonsulta sa mga expert ana in order for you to know. Ako, I have no right to tell God, Lord, I don't know how to explain the gospel. I don't know how to say like this, to speak this matter to people. Never nga ako nang giing ng Ginoo. Ngano? Tungod kay tanang resources are available. It's up to me to search na internet, na libro, na mga documentaries, na mga commentaries sa mga great mentors, sa mga great writers. Muna, it's up to me to learn. Ang Diyos na maoy mo dagdagan na mo ningon, do the best, then God will do the rest. Ang Diyos gustong makita kang active, moving. God does not want to see you like a dead one, but God wants to see you a living one. Buhi! Buhi! Gustong Ginoong buhi ka. Na kay gibuhat ka maayo. Kay inigukom, paninglan kas Ginoo. Mo nang today, I am proposing to all of you. Ayaw mo pag-ingon, inigukom nga inosente ka. That's wrong. What he called excuses, because it will not be accepted in front of our powerful judge. Ing na Lord, akong gihimo ang tanan, I did everything, it's up to you. Kung kini is pleasing in your heart, in your sight, mo nang kung imong gihimo ang tanan dining kalibutan na in front of the judgment arena, confident kang matubang ing na Lord, I did everything while I was still alive. It's up to you if it is accepted in your heart. Kini mo inindot. Di kay inigukom, Lord. What you kay kalibutan na, Lord? Sipyat yung di ko na, Lord. No, please, Lord. Chance, Lord. Pasinuha ko, Lord. Mo nagingon ni John Maxwell, probably your greatest regret when you never take any risk of your life. Kay nagpasayon ka, wagi ka mo gambol, kay mahadlo ka. Mo na akong puwen, while we're still alive, do the right thing consistently, persistently, then God will give you favor, healing miracles, salvation, if not on this earth, probably in the judgment arena. Thank you for tuning in, for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider. Ako kanunay mag-ampo para ninyo. Maunta, people of the living God, manganda mo, niyang inyong pagpangandam, mga buhat na tag-adlaw, para sa kalabin nyo, para sa sikataw, niyang ginumaymaya. Unya, ako manginaot, sa balaod sa yuta, magtuunta, mag-research, mangusyuso, pangonsulta mong abogado. Munang ako, tambag na ako sa tanang mga lawyers, please, be available to any person in your respective arena, in your respective jurisdiction.
Ako ning agdas ko mga amigo, mga lawyers, nga be available. And I know, you know what I'm talking about. Ignorance of the law excuses no one. Mo nang dapat manudlo mo, aron ang tao dili masaag ug di mingon insinti ko ana. Then I challenge all of you believers, whoever you are, learn about God, learn the scriptures, learn the teachings of His church. Kay ngano di sad na justifiable inigukom yung ka-inusinti man ko, Lord. Please forgive me. People, ang imong pagkat-on, it is your decision. As I declare, healing, miracles, blessings, in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria, san sa man sa anak sa Espiritu Santo, Amen. The word has been furnished to it. God loves you. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa iyong kaabot. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan. You are listening